Hello guys, it's me, no partner, as a young content creator, Mami Dalin Vlog. So, for today's video, taghimon and kay boring man ak, so magkikikay lani kita. Kikay nga ni nga kabutok and o saya na nga trend. Tathimon na yan, kay wa pa rin mahimo. So, adin mga Sanrio. So, pero dili pag maarang kung ano magbutokin kuan kikay, so titistingan ko la kita kaya, yes, kayag. So kaya ano patatihin ko laton, syempre alam mo kita magulit pa Pasko ay diri yan na. Okay, sige, let's go, tingnan na tayong lap. So, sugad na hiya guys. So, kulang panhiya. Yung sugad ko lang niya butang. Kulang panhiya. So, okay, let's go. Time lapse again. So, ayan guys, kulang pa yan. So, butangan ko na lahat di. Butangan ko na hiya, butangan ko na lahat di. So, okay, time lapse again. Tapos na. So, ayan guys. Ayan na yung final look natin sa kikay. So, ayan guys, tak final look. So, maglalawan lang kitang bado for the kikay. So, ayan guys, tak final look for the kikay. I-rate me 1 to 10. Baging bata. So, yun lang guys. Bye-bye.